This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে রাজ্যের উদীয়মান রাজনৈতিক দল এজেইউপি বড় ধাক্কার মুখে পড়েছে। আসানসোলের কুলটি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে এজেইউপি প্রার্থী তাহির খান হঠাৎই নির্বাচনী লড়াই থেকে সরে দাঁড়িয়ে তার প্রায় 50 জন সমর্থককে নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। তাহির খান তৃণমূলের বর্ষীয়ান নেতা এবং আসানসোল উত্তর কেন্দ্রের প্রার্থী মলয় ঘটকের উপস্থিতিতে দলে যোগ দেন। তার এই সিদ্ধান্ত শুধু এজেইউপি এর নির্বাচনী কৌশলকেই দুর্বল করেনি, বরং দলের প্রধান হুমায়ুন কবিরের নেতৃত্ব ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়েও প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। জানা যাচ্ছে তাহির খানের এই পদক্ষেপ এজেইউপি এর জন্য বড় রাজনৈতিক ক্ষতি হয়ে দাঁড়াতে পারে, বিশেষ করে যখন দলটি নিজেদের রাজ্যের তৃতীয় শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছিল। তবে এই পুরো ঘটনায় এজেইউপি প্রধান হুমায়ুন কবিরের পক্ষ থেকে এখনো পর্যন্ত কোনো সরকারি প্রতিক্রিয়া সামনে আসেনি, যার ফলে রাজনৈতিক মহলে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে। वो सही वक्त नहीं था और सही जगह पे नहीं था। अभी मैं सही वक्त पे हूँ और सही जगह पे हूँ, इसकी हमें खुशी है। और तृणमूल कांग्रेस के साथ हाथ में हाथ मिला करके आज के टाइम में हम हर एक व्यक्ति को तृणमूल कांग्रेस के साथ देकर मजबूत बनाना चाहिए, ताकि हम लोग जिसके खिलाफ हमारी लड़ाई है बीजेपी की, वो तभी उसको हम लोग हरा सकते जब हम सब एक एक करके जुड़े, साथ होकर के लड़ाई लड़े। पहले आप कांग्रेस में थे, कांग्रेस को जी जी अभी फिर टीएमसी में आए, फिर उससे पहले जी बंगाल में देखिए, बंगाल की बात करूं तो बंगाल में टीएमसी बीजेपी की लड़ाई ही टीएमसी से है। टीएमसी ही उसको यहाँ पे मात दे सकती है बिल्कुल, और उसके हाथ पे हाथ मिला करके मैं उसको मजबूत करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या सोच के आपने नॉमिनेशन किया था, इस बार चुनाव में खड़ा हुए थे, क्या सोच के? मैं चुनाव में मैंने अपना वीडियो पे भी पहले बोल चुका हूँ, मैंने आपके माध्यम से बोल चुका हूँ कि उस अपॉर्चुनिटी का मुझे तलाश थी, तो अपॉर्चुनिटी लेकर के एक प्लेटफॉर्म चाहिए था जो कि एमएलए कैंडिडेट के ज़रिए से मैं लोगों तक पहुँच सकूँ। लेकिन जब मालूम चला मुझे कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी की कड़ी है, आम जनता उन्नयन पार्टी, इसलिए मैंने वहाँ से विड्रॉल कर लिया। आज कितने लोग शामिल हुए थे? हमारे साथ फिलहाल 50 लोग ज्वाइन किया है, और भी लोग हैं जो काम की वजह से नहीं आ पाए। আম জনতা উন্নয়ন পার্টি থেকে জয়েন করলো এমডি তাহির, উনি কুলটি কেন্দ্রে দাঁড়িয়েছিলেন এবং উনি বুঝেছেন যে মাইনরিটি ভোট যদি ভাগ হয় সেটা বিজেপিরই সুবিধা হবে, এবং তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে তিনি কিন্তু তার নমিনেশন তুলে নিয়েছেন এবং তৃণমূল কংগ্রেসকে সমর্থন করেছিলেন। আজকে তিনি সরাসরি তৃণমূল কংগ্রেসের ঝান্ডা ধরে তিনি দলে যোগ করলেন। তাহিরের সঙ্গে 50 জন তার ফলোয়ার, তারাও জয়েন করলেন। স্বাভাবিকভাবেই তৃণমূল কংগ্রেস অনেক শক্তিশালী হবে, বিশেষ করে যে এলাকায় তিনি থাকেন সেই এলাকায় তার একটা প্রভাব আছে, সেই প্রভাবে আরও মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ভোট দেবেন।